Now we come to the second part of today's video, a synchronous lecture. Alright, so as I said, we are going to discuss on the first technique to find the solution for differential equation. So the first technique is so-called as separable method. Okay, separable method. So daripada nama dia pun, I think you can guess lah, separate. Okay, dia punya the separable tu maknanya able to separate. Dia boleh pisahkan. Apa yang kita boleh pisahkan kat sini adalah, we know our differential equation akan terdiri daripada dua variable. Okay, two variables. Dan kebiasaannya kita guna x and y. Alright, x and y. So, using separable differential equation method, meaning differential equation tu kita boleh separatekan dia x dx dengan function x, dy dengan function y. Okay, for example here we have ni lah, dy over dx equals to gx hy. So maknanya kita separate, yang y ni pergi ke kiri bersama dengan dy, and dx kat sini pergi belah kanan untuk bersama dengan gx. So what we have at the end is hy dy and gx dx. Remember, kita nak cari solution of y kan. So what we have to do is we are to integrate both side. So bila you integrate both side, nanti at the end kita akan dapatlah y ni sama dengan apa. Alright, so untuk you lagi nampak, we straight away discuss example 4 here. Okay, this example 4 kita ada, example 4 ni kita ada dy over dx sama dengan 1 plus y e to power of x. As I said tadi, kita cuba untuk separatekan dia. So bila separate dia jadi senang lah. Yang ni sangat nampak lah kan, dy over 1 plus y and equals to e to power of x dx. Boleh faham yang ni pergi ke belah kanan, 1 plus y ni pula pergi ke belah kiri ke bawah. Okay, so next kita introduce integration both side. Nak balance, kita kena introduce both side. Alright, so what we have to do next is, of course lah, bila ada integration kena integrate lah. So we integrate this, we have dy over 1 plus y, let's say that 1 over 1 plus y dy, maknanya you kena integrate lah tu. So untuk nampak, maybe to some of you dah nampak jawapan dia apa, tapi kalau tak clear tak apa, kita for this one it will be easier kalau kita guna u. We let u equals to 1 plus y. So here we have du over dy sama dengan 1 kan. So it gives us du is equals to dy. So this integration will give you 1 over u du. So integrate 1 over u, kita akan dapat apa? Ln u kan. Betul. Whereas yang 1 over x pula ni, yang 1 over x ni, yang ni settle kan. Yang ni, yang 1 over x ni dia akan sama dengan integrate 1 over x pula, e to power of x dx, you akan dapat e to power of x balik. Betul. So this one ln u ni sebenarnya u sama dengan apa? 1 plus y kan. u ni adalah 1 plus y, 1 plus y. Alright, 1 plus y. So here maknanya kat sini kita ada biasanya lepas integrate kita plus with c, betul tak? Plus with constant. So since both kita ada, yang mana satu kita nak plus with c? Adakah kita akan plus with c on the left hand side and on the right hand side and left hand side? Kalau we plus with c both side, nanti at the end c dengan c tu akan cancel. So it's enough you just plus with c on the right hand side. So makna kata sekarang ni kita ada ln 1 plus y sama dengan e to power of x plus c. Okay, cukup satu je lah kita plus with c. This c will represent the whole constants. Okay, kita nak jawab, we almost there, kita dah dapat dah, tapi kita nak jawapan dalam bentuk
y. So nak dapat jawapan dalam bentuk y, we have to convert this from logarithmic to exponential form. Okay, we tahu kan log ni adalah log base e, right? Log base e. Log ni adalah log base e, right? So maksudnya kat sini 1 plus y ni adalah bersamaan dengan e to the power of x plus with c. Ni kan power dia. Okay, I think I already provide you with the supplement notes on the exponential and logarithmic function. So by now saya expect semua orang dah tahu macam mana nak convert dari logarithmic jadi exponential form and the other way around. Okay, so in this case maknanya jawapan akhir kita yang ni sebenarnya dia adalah e to the power of x darab dengan e to the power of c. Kan dia kalau macam x kuasa 2 darab dengan x kuasa 3, dia adalah apa? X kuasa 2 tambah 3, betul? So ni samalah, maknanya dia sharing the same base. You see ni, sharing the same base, which is base e. Okay, so e to the power of c ni kan, e to the power of s ni buat apa dah? E to the power of c ni you can replace it with a big constant. Tak nak tulis e to the power of c. Okay, sebab dia tu adalah satu value lah, satu nilai. So y, finally our y, the final answer is c times e to the power of x minus 1. Ni adalah jawapan akhir kita. Okay, so you may try. Jawapan akhir yang ni adalah y equals to c e to the power of x minus 1. So ini adalah jawapan kita untuk A. So let's now proceed to B. Okay, let us proceed B. So saya rasa sekarang ni kalau saya suruh you all buat sendiri pun boleh lah kot. Okay. Sorry. Untuk B ni maknanya same as what we did tadi. Kita separatekan dia. So right now saya straight away jump to that step. We have y over y square plus 1 darab dengan dy. And then on the right hand side we have x over x plus 1 dx. Okay, I'm hoping everyone could understand lah. Oh, saya rasa saya betul, yes, betul. Y over y square plus 1 ni, and then kita introduce lah integration on both side. Okay, so again here nak solve ni you need a substitution method for both pun. Okay, so saya guna dulu saya guna merah untuk yang ni. So here I let u equals to y ke y square, so of course we let u equals to y square plus 1. So du over dy is equals to 2y. So in here we're gonna have apa ni? Y. Tak. Okay. So you may put y here over u. dy is equals to du over 2y. Okay. So this is du over 2y. So you may cancel. So the final answer here is 1 over 2. 1 over u. Integrate 1 over u. We're going to have ln u kan. Okay. Ln u or is equals to half ln y square plus 1. Okay. Y square plus 1. Okay. Settle yang belah kiri. Kita biarkan dia dulu. Now let's proceed to belah kanan. Yang belah kanan saya guna warna biru. Okay, belah kanan ni again I would advise you to let SU. Kita nak let U sama dengan apa? Let U sama dengan X plus 1. So this one definitely du over dx is equals to 1 kan. So du over dx is equals to 1 ni. U sama dengan X plus 1. So in this case kita akan dapat X sama dengan U tolak 1.
Okay, so here kita akan dapat U tolak 1 over U du. Integrate. So what you have is integration of 1 minus 1 over U du. Boleh faham ni kan U boleh pecahkan dia jadi U over U and 1 minus U. Alright, so this one you integrate, you're going to have U minus with ln U plus with C. So what is your U here? Tadi, your U here is X plus 1 minus ln X plus 1 plus with C. Okay. So, maknanya jawapan kita, kan tadi kita ada 1 over 2 ln Y square plus 1 sama dengan X plus 1 minus ln X tambah 1 plus with C. Okay, so sekarang ni kita nak cari Y kan? Kita nak cari Y. We want to find for Y. There are two ways for you here to find for Y. Ni dua ni kita bawa lah belah sana. So we have ln Y square plus 1 2 darab dengan everything here X plus 1 tolak dengan ln X plus 1 plus with C. Okay, dan daripada sini kan, daripada sini ln ni kita boleh jadikan dia dalam bentuk E again. So E dia kita akan dapat E power of apa? Ataupun kita boleh kata Y square plus 1 sama dengan E to the power of ni semua ni to power of 2 darab dengan X tambah 1. Okay, saya darab satu ni 2 tolak 2 ln X tambah 1 tambah 2C. Okay, dan daripada sini macam saya cakap tadi, ni adalah okay, macam cakap tadi, macam yang ni apa ni? Allah. Yang kata X square darab dengan X power of 3 is equals to X2 tambah 3. Kalau dia adalah X2 over X power of 5, maknanya dia adalah X2 tolak 5 kan? Tolak sebab kalau dia bahagi. So sekarang ni kita ada tolak dan kita ada tambah. So meaning kat sini dia adalah Y square plus 1 is equals to E the power of 2 X tambah 1. Tolak maknanya dia adalah bahagi E to power of 2 ln X plus 1 and then darab dengan E power of 2C. Again here E power of 2C ni you can regard this as C sahaja. Okay, dan satu lagi kat sini yang ni 2 ln X power 1 ni maknanya dia adalah apa? Dia adalah kuasa 2. Dia macam tu. And then ni dia adalah E power of ln X tambah 1 kuasa 2. And E kuasa ln ni dia sama dengan, dia boleh cancel each other. So dia akan jadi X tambah 1 kuasa 2 sahaja kat situ. So jawapan yang ni adalah C darab dengan E power of 2 X tambah 1 over X tambah 1 square. Alright. Tapi tak siap lagi. Kita nak dapatkan Y. So nak dapatkan Y maknanya Y square sama dengan tolak 1 lah yang ni. So our Y will be square root of plus minus C E the power of 2 X tambah 1 over X tambah 1 square tolak 1. Everything in the square root.
Okay, so dengan ni kita dah dapat jawapan lah untuk B. Okay, kalau tengok example 4 ni dah habis, tapi both examples I have here, dia tak ada bagi initial condition. So saya nak tambahlah satu lagi example yang ada initial condition, yang jawapan kita bukan dalam bentuk C, tapi jawapan kita terus dapat value. Apakah value C tersebut? Okay. Alright, so I will add in another question here. Okay, apa ni, soalan C yang saya nak tambah kat sini adalah mana soalan dia adalah, sekejap. Okay, C, saya tambah satu soalan lagi kat sini. dy over dx equals to 6y square x. Simple je soalannya, 6y square x. Okay, and then dia ada initial condition here, where the initial condition is y1 equals to 1 over 25. Okay, y1 is equals to 1 over 25. Apa maksudnya ni? Ni maksudnya when x equals to 1, y sama dengan 1/25. So tambah semua soalan C. Alright, in this soalan C, again, semua orang dah pandai dah sekarang. We separate, so we're going to have on the left hand side dy over 6y square, and then here x dx. Okay, so this is the integration that you have to solve. Okay, perlu tak substitution method ke apa, ln ke? Okay, dy over y 6y square ni sebenarnya dia adalah 1/6, boleh letak kat luar. Y ni adalah y kuasa negatif 2 dy. So jawapan yang you akan dapat kat sini is 1 over 6 y kuasa negatif 1 tolak 1 kan? Tarat negatif 1. Okay, so here, and then yang ni pula x, we're going to have x square over 2. Right, x square over 2 plus with c. 6 ni bolehlah nak bawa ke sana. So we have negative 1 over y. Okay, negatif ni negatif 1 over y, dan yang ni akan jadi, pergi ke sana dia akan jadi 3x square tambah c. 3x square tambah c. Okay, sekarang ni jawapan kita. Kita nak dapatkan c dulu. Okay, maybe tadi kita express terus y dalam bentuk x, tapi sebab sekarang ni initial condition is given to you, might as well you tak payah nak tukar dulu expression, cari dulu c value. So c value initial condition given to us is this one. Y sama dengan 1/25. 1/25, which is equals to negative 25 lah. Okay, and then 3x square, x kita 1 square tambah c. So in this case, our c sama dengan apa? Negative 25 tolak 3. So it's going to be negative 28. Okay, our c is equals to negative 28. So jawapan kita sekarang ni adalah negative 1/y is equals to 3x square minus 28. Alright, so your y will be equals to apa? Ni pusing-pusing je lah. Y kita akan sama dengan, okay, negatif y kita sama dengan negatif y kita ataupun y ke, ikut suka hati you lah, kan, sama dengan, kalau saya buat negatif y, maknanya saya akan dapat 3x square tolak 28, and I will get rid of negative. Saya akan dapat y sama dengan 1/28 tolak 3x square. So ini adalah jawapan akhir untuk C. Right, okay, so that's the end of the second part of asynchronous lecture.
Okay, dan ni adalah ni habislah separable method. Saya tak ada bagi classwork submission apa semua, tapi dalam assignment ada soalan yang melibatkan this separable differential equations. Okay, so let's baru 2 video, so let's straight away we continue in the third video where we'll discuss the second technique on to solve untuk solve first order differential equation. See you in the third video.